magingay! Ket anang aruden, kakabsat, ken gagayem, Unigames man. Ay, sorry guys, nagsunglass lang kasi makasisirap nito perpetual trophy ni. Umulati amin, ang hindi ka ruba may nga CCIS. Anamet ay pagbagayong agal-ala kami switch ti silin panyo. Excuse us, haan mi bagan ano deta, ta naka-aircon kami. Kaskod! Nagsaba kayo ka ng seleksyon. For what? Kat awan met ilablaban niyo. When si kayot balay dagiti valedictorian. Ngem awan time met uneg ti classroom kasano nga roden. Kapes di Tamaraws! Ay, Tamaraws gayam. Kurang met 8 jerseyo. Sumangdo kayo na kunayo. Ngem kasano kayo sumangdo? Kat endangered species ta Tamaraws yun. Si Bea Eagles! Amoyo, magusta ka man noon ay tanakabangbangsit na yung bornalyo. Malagip ko man naunay, di nakabangbangsit met nga septic tank me. Nga isot paggapgapuan, itikired, ken pigsame. Laughter is the best medicine ako nada, CHS. Bagay kinyayo, ta makapagkataho met ay ayam yo. CTE! When Baguio ti cultural. Ngam no sports ti saritaan, agtugaw kay latan. CIT! One trick pony! Sports lang paglaingan nyo. Di na kami natultuladen! Jack of all trades! Napig sa ti sports! Napig sa may ti cultural! Ay wait, danalipatak. CBM ken kasat. Kailang klasen, saling po sa kaymet lang. Ket anang aruden, awan ti overall championin! Maumakay pa kanyamin. Tapat MMS yung mauman. Inikad na medal tali. Minagbalin na nga point systemon. Ngam uray sukatan nyo iti medal tali jay sports. Si kamin tulat ta tangtangaden nyo. Tingato. Si kamin tulat ta. Ti mga abak. Si kamin tulat ta. Ti kabkabuteng nyo. Taan ang arod. Si kami met ti uncle kadaan tiyo. Kunak tumanen. Koy lattay ta! Koy nubigat! Koy agdanayin latta! Once again, Koy magingay!